A is for arm. Arm मानी बाजू. B is for boy. Boy मानी लड़का. C is for cow. Cow मानी गाय. D is for dolphin. Dolphin मानी डॉल्फिन वाली मछली. E is for eggplant. मानी eggplant. F is for factory. मानी factory. G is for grapes. मानी अंगूर. H is for house. मानी घर. I is for eyes. मानी बर्फ. J is for jungle. मानी जंगल. K is for king. मानी बादशाह. L is for lock. मानी ताला. M is for mango. मानी आम. N is for net. मानी net. O is for olive. मानी olive. P is for pear. मानी नाशपाती. Q is for quill. मानी पत्ता. R is for rat. मानी चूहा. S is for snowman. मानी snowman. T is for tomato. मानी टमाटर. U is for unicorn. मानी उड़ने वाला घोड़ा. V is for victory. मानी जीत. W is for wall. मानी दीवार. X is for X-ray. मानी रेडियो. Y is for yellow. मानी येलो कलर. Z is for zombie. मानी zombie. सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे लगा दें ताकि आपको मेरी वीडियोस जल्द से जल्द मिलती रहें. लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें.